Mag-harvest tayo ngayon. Ayan, oh. Oh, isang hi muna dyan, Manong. Ayan yung kasama ko mag-harvest. Ayan, oh. Yung kasama ko yan, oh. Ayan, oh. Yan, dyan kami mag-harvest. Nandun na yung, yung partners ko. Nasa taas na, oh. Hindi na makita. Ay, yuhul kay mamangga. Ayan na, sinasalo na ni Manong, oh. Ayan. Ayan siya nasa tuktok, hindi makita. Yes! Ayan, oh. Daki niya! Kunti na lang. Kunti lang yung ano. Kunti na lang yung bunga. Ay, kunti na lang yung bunga. Kunti na lang. Guys, ang dami na. Pati dahon. Guys, oh. Yung nakuha natin yung mangga, oh. Yes! Yan ang sponsor na mangga, yan, oh. Yan, Brad. Yan po yung taga-balat. Kasi ito po yung taga-kain. March. Inog na lahat yan, March. Ito taga-tingin. Kasi lahat puro ganito lang eh. Yung taga-masid. Taga-luminog. Ayun. Hindi daw maasim. Hindi daw maasim yung mangga, oh. Ito mangga dito.